Hello guys, no? May nakita ko likod dito bato guys. Dito sa amin suba. Suba yung tawag sa amin guys, oh. Ito guys, oh, parang ginto sa guys. Blurred na akong cellphone. Ito guys, oh. Kapag ipadol ko sa cellphone guys, gablurred guys. Ito, ginto sa talaga guys. Tapos violet sa loob na puti. Ito malaki ito guys, oh. Saka ito guys, para sang itom na yellow guys. Saka dito sa loob guys, oh. Ito malaki ito guys, oh. Ipalapit ko cellphone, galaw-galaw na akon guys nang gakurap akong cellphone. Para sang asin na bato guys, no? Na napupulbos. Huh? Ito guys, oh. Yan, blurred naman. Ito malaki ito guys, oh. Ito pa din guys. Subong lang ko nakakita sa amin suba guys. Gabadlak. Kay bato na bato. Yan guys. Kita nyo guys. Kadala guys, no? Yan. Badlak guys, no? Ito badlak din. Kabadlak guys, oh. Ginto guys. So, ayun lang guys, no? Comment lang sa baba kung ano to.